राति हो जाए और बहुत कोई ने धुआई नहीं और अब तो इसका धुआई नहीं और बहुत कोई ना धुआ तालुक एकदम आया संपत्ति के और आप जितु है गरम पसी और ये गरम में तुम जड़ी बेसी के पानी ढल जाओ और जरा तू जड़ी आते कि बेटे जर उठे और तने हरी दिया खाने पे प्रति के हम ने बता और काउला बरा और आप नियम तुम करी छोड़े हम ने बसा आई था हे बर कोई ना धुआ यानी हो हुमर बड़े अरे लोगे पुरु हुई बिया हे राय की हो भाई कुमार के मुख में मिली की है बिया साइड के लिए हो बना भाई उन्होंने बुका दिया अरे আর এতিয়া যদি তোমালোকৰ মনত আছে দুটামান বিয়াৰ গীত লগাই দিয়া 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 ওরে বলা ওরে আমার বামুনটা কি করছি বিয়ার গীত দিবে লাগে बामुने देखा पावा ना कोई ने भाई पे को से अपने हथन की पूरी बस ऐसे आओ आप ही तीनों बियार की कभी बियाहन की बेखमता हमता लगसी है तथापि तू जी है जो आमी बियाहन आई अलपमान गाँव दे भाल पे धोरी से आओ भाल पे धोर दिया का आपा की से बोल हाथ छोड़ी से हाँ किनु बिया सबा देखी भाई पे कैसे पोरी वो किनु बिया सबा देखी भाई पे कैसे पोरी आओ आप ही है आओ बस आपको ने कुछ देखी से बोले बस आपको देखी चल पे सारे कि तू बेटा न्याव तो ये से बस बुरा मारो से मेरा भी पैसे आई सी हाँ तुम्हारी कोन्या नीले मुर्माय बहुर जाबो मुरी तुम्हारी कोन्या नीले मुर्माय बहुर जाबो मुरी ए बोली हाँ हमारा बोले क्या की कैसी है अभी लोग खाओ दे खाओ के झोली से कौन कौन लड़ाए कौन पर है हमारे
বেটা ঘৰতে থাকে আমার দরাতে কি করে জানা আমার ভিড়ি কি করে জানা রাতি হলে বেটাই পারা সুর করে কোথায় দেখান তো হাতে কেটে নিচ্ছে আমি দেখো বুড়ি দিতে তোমার দেখে বলছে আমি অলপ যাও আমি ঘুরে হচ্ছি কোনবা দিনে মরি যান আমার অলপ ঘেউ ঘেউ লাগছে হালকা ধরিছে কি বুড়া মানুষ তাও মনত নাচ্ছে কিটা করে কিটা হয়ে গেছে হালকা ধরিছে কি হয় আজি বিয়া বিয়া মইতে নাই সে কথা আমার জরা মুন্ডাল এইটু ধরা কি ধরা ওই মায়ের ধরা ও বিহা এইটু ধরা আপি ও বহুত দিয়া খালো বহুত দিয়া খালো কেন বস্তু বস্তু দেখা নাই এইটু কেন ধরা ও বিহা আমার ধরা তোর ও ধরা তোর এখানে কি ওই মায়ের ধরার বুকুর বাহানি ও বিহা ইয়ার কিন্তু ভাবে ধরে যে এখন যে ধরা হয় মজা তুলছি আগো বাসা বিয়া করবা আসলে আর সিম্পল কারো সব জায়গায় কাছে ফেললি কি লেখা চলি আগো বিহা আগো ভাবে ধরে যাবে হয় আজি বিয়া বিয়া পানি বিয়া বিয়া ও বিয়া খান জেনে নহকে বিয়াত খানা খাব না ধরা কিন্তু ভাল হচ্ছে চলিব বয়া নহয় দেই কিন্তু অতিহাত এই চলটোক দেখোন কবার দেখা দেখাও মনত কি দেখাই চিনি পাও ই চলি কারা আর চলি এইটো হিমুচলি কিমান ডাঙৰ হ'ল কি প্ৰকাণ্ড চলি ঐ আৰু বিধান ভাল ভাইকে দিছে পূজা আপিহাতে আমার দৰা যুক্তি জানো ও দুই ফালে দুই কথা হয় এফালে পোচা সেইফালে পোচা আমার দরা তো মুক্তি দেব মাঝে যে একটা রাস্তা আছে মাঝে দিয়া পি যাওয়া রাস্তা দরা তো দেখা পাই হাইটে তোর কি উঠি দেখে বাসা সকলে বাসা বাবা দরা বিয়াখান হেড কৰি পটাককে গুচি নাচবি খালৰ আকোচা দি যাবি বাপচা চোতাল ভাগি লাগি আৰু বৰকইনাৰ গাছিটো মাত দি তাড়াতাড়ি মার বারকে খেলা করতে যা আর লগে লগে বরকইনাই মুড়া প্রণাম পিতা পিতা কান্দি কান্দি করলে
কান্দি মুড়া করে কন্যা কাম্যবতীর মুড়া হাত ধরে যা বাচ্চা তুই দুঃখ নকরে দিতে বাচ্চা তুই কান্দি না থাকি দিতে বাচ্চা কন্যার মুড়া কান্দে কাম্যবতী কৃষ্ণর কাছে কৃষ্ণর চরণে ধরি কৃষ্ণর চরণে লগে লগে তখন শ্রীকৃষ্ণ কি করিলে সবসময় লগে লগে তখন শ্রীকৃষ্ণ কি করিলে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যবতীর মুড় হাত দিলা শ্রীকৃষ্ণের কাম্যবতীর মুড় হাত দিলা কুফল হও গুলিত হয়ে পথিতে লাগিলা গুণাওয়াই কাম্যবতী তোমার ভক্তি সন্তুষ্ট হল মই গতিকে মনত রাখিবা বৰ একদিন তোমার জানিবা নিশ্চয় গুণাওয়াই কাম্যবতী মোৰ বলে তোমার বদ ভদ জীৱ সন্তানৰ